আজ জোরদার আলোচনা তো হবে, প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরবো। নীতিশ বিজেপির এনডিএ নাকি তেজস্বী রাহুলের মহাজোট, বিহারের রায় আসলে কার দিকে, ভোট গণনা শুরু আর কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা ফলাফলের জন্য, তারপরই স্পষ্ট হয়ে যাবে বিহারে প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন। আগামী 5 বছরের জন্য বিহারের কুর্সি কার হাতে যাবে। বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবার এই ভোট দানের সর্বকালীন রেকর্ড, 2 দফায় 243 আসনে ভোট হয়েছে এবং ম্যাজিক ফিগার 122। ভোট দানের হার 67%, 2020-র ভোটের তুলনায় যা 10% বেশি। 38 জেলার 46টি গণনা কেন্দ্রে নজর রয়েছে আমাদের। প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে 2613 প্রার্থীর। বিহারের রায় কার পক্ষে যাবে আজ দিনভর শুধুমাত্র নিউজ 18 বাংলার পর্দায় নজর রাখতে হবে। সব খবর সবার আগে শুধুমাত্র নিউজ 18 বাংলা। এবং প্রায় সবকটি বুথ ফেরত সমীক্ষার দিকে যদি আমরা নজর রাখি, তাহলে আরজেডি, কংগ্রেস, বিকাশশীল ইনসান পার্টি, 3 বাম দলের মহাজোটের তুলনায় এনডিএ কে কোথাও গিয়ে এগিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু ভারতের নির্বাচনী ইতিহাস কি বলছে? ইতিহাস বলছে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এরকম পূর্বাভাস মেলে না। তাই জয় নিয়ে বিজেপি জেডিইউ যতটা আত্মবিশ্বাসী, ততটা জয় নিয়ে নিশ্চিত লালু পুত্র তেজস্বী। বিভিন্ন প্রান্তে নজর রাখি, গণনা কেন্দ্রগুলোর দিকে নজর রাখি, বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেট তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। এবং আজকে এই গণনা ঘিরে দুপক্ষই কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। বিহারে ভোট গণনা শুরু হয়ে গেছে। खास तौर पे चुनाव आयोग से हम अपील करना चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर के चुनाव की गिनती कराई जाए। कुछ मंत्री जो है बीजेपी की बैठक के बाद कहां-कहां घूम रहे हैं। सब लोगों ने आंखों से भी देखा है, मीडिया के लोगों ने, कि क्या साजिश जो है ये लोग चाह रहे हैं। चाहे कितना भी बेईमानी ये लोग करें, कुछ लोग ऐसे हैं उनके केसेस ईडी सीबीआई में जो है वो तेजी ना पकड़े, इस वजह से वो दबाव में इस तरह का काम हो सकता करें। लेकिन कुछ भी करें, हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत रहे हैं और हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। इस धरती से देश को संदेश जाएगा, बिहार एक नजीर पेश करेगा। আর খুব ইম্পর্টেন্ট, ভোটের আগে বিহারে এসআইআর হয়েছে আর জানিয়ে বিতর্ক তরজা কোনোটাই কম হয়নি। জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 40 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে এসআইআর এর পর। প্রথম ভোট হচ্ছে বিহারে এইবার এসআইআর এর পর। আর প্রথম দফায় 121টি আসনে ভোট পড়েছিল 65.08%। আর 11ই নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় 122টি আসনে 68.78% ভোট পড়ে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে যদি ধরা যায় তাহলে 67% ভোট পড়েছে, যা গতবারের থেকে 10% বেশি। আর আজ আমরা কেন এই বিহার ইলেকশন নিয়ে কথা বলছি? ভারত রক্তাক্ত হয়েছিল, আমরা দেখেছি সম্প্রতি দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনা। তার আগে আমরা দেখেছি যে ভারতের ওপর যখন হামলা চলেছিল, ভারত শত্রুর ঘরে ঢুকে পাল্টা হামলা চালিয়েছে, অপারেশন সিঁদুর। আর সেই অপারেশন সিঁদুরের পর আজ এই বিহারের নির্বাচনের ফলাফল, অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথম ভোট বলা যায় বিহার ইলেকশন। তাই গোটা দেশের কাছে একটা বড় ফ্যাক্টর বিহার ইলেকশনের রেজাল্ট। আমাদের সঙ্গে গেস্টরা রয়েছেন, একে একে অবশ্যই আলোচনায় আসবো। শুরুতেই আলাপ করাই রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবশ্রী ভট্টাচার্য রয়েছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন সিপিআইএম এর প্রদীপ দাশগুপ্ত, স্বাগত জানাবো আপনাকেও নিউজ 18 বাংলায়। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির শঙ্কুদেব পণ্ডা, শঙ্কুদেব দাকেও স্বাগত জানাবো নিউজ 18 বাংলায়। কংগ্রেসের অরিন্দম গোস্বামী রয়েছেন আমার সঙ্গে, স্বাগত জানাবো নিউজ 18 বাংলায়। এবং শুরুতেই আলোচনাতে আসবো, আমরা একটুকু সময় নষ্ট করব না, কারণ আমাদের দর্শকরা যারা রয়েছেন তারা এই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় বুঝতে পারবেন বিহারের এই গোটা বিষয়টা। কিন্তু তার আগে একটু নজর রাখি, একেবারে প্রত্যেকটা গণনা কেন্দ্রের দিকে নজর থাকবে আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, নজর রাখি সরাসরি একটু। दावा किया कि इस बार जो है
क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आ रहे हैं, हम लोग भी सरकार में शामिल रहेंगे, सरकार बनाने में हम लोग शामिल रहेंगे और हम लोग अच्छे बहुमत से आएंगे। 2 महीने की पार्टी है, लेकिन 2 महीने में ही हमने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है कि हमारी क्षमता को देख रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स की क्षमता को देख रही है। तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया कि हाँ हमारे 15 से 20 जो है वो बिल्कुल दावेदार वही करता है जो रहता है उस लीग में, और वो उनकी दावेदारी बिल्कुल सही है और बिल्कुल क्षमता जो उन्होंने दिखाया है जो जी একেবারে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে প্রত্যেকটা গণনা কেন্দ্রের দিকে, আমরা নজর রাখবো। বিহারে ভোট গণনা শুরু হয়ে গেছে, ঘড়ির কাঁটায় এখন 8:06 বেজে গেছে। প্রত্যেকটা প্রান্তে ঠিক কি কি আপডেট উঠে আসছে অবশ্যই নজর রাখবো, তবে আমাদের আলোচনাতেও আসতে হবে। প্রথমেই যে আলোচনায় আসতে চাইবো, যে প্রশ্নটা রাখতে চাইবো, শঙ্করদেব দাও রয়েছেন। আফটার অপারেশন সিঁদুর এটা প্রথমবারের ভোট এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত সরকারের কি কারিশমা, নরেন্দ্র মোদীর কি কারিশমা, কতটা এফেক্টিভ হবে সেটা যেরকম রয়েছে, তারই পাশাপাশি বিহারের প্রথম দফার নির্বাচন গেল আর তারপর দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ঠিক আগে কি দেখা গেল, দিল্লিতেই বিস্ফোরণ, যেখানে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ব্যর্থতার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এটাই বা কতটা এফেক্টিভ হবে। অন্যদিকে বিজেপির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ এই দুটো বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে নির্বাচনে বিজেপি হাতিয়ার করেছে, বিরোধীরা অন্তত এমনটাই অভিযোগ করে। সেক্ষেত্রে কতটা এফেক্টিভ হবে আজকের এই ফলাফল? শঙ্কুদেবদা। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি যে যারা বলছেন যে দিল্লির ঘটনাতে ব্যর্থতা আছে, তাদেরকে আমি বলবো যে সেন্ট্রাল এজেন্সিস গুলো কাজ করছিল বলেই খুব বড় একটা দুর্ঘটনা, খুব বড় একটা অ্যাটাক আমরা আটকে দিতে পেরেছি। হ্যাঁ, কিন্তু এটুকুটাও হওয়া উচিত ছিল না, এটাও আটকানো উচিত ছিল, কিন্তু এফেক্টিভ পারফরমেন্স হয়েছে এবং বাকিটাও হবে। কারণ অলরেডি অপারেশন সিঁদুরের পর একটা লার্জ স্কেলে জয়েস চেষ্টা করছিল ভারতের উপর আক্রমণ করার। তো ফলে প্রথমেই আমার মার্জনা করবেন এই ধরনের বিরোধীদের দেশ বিরোধী অ্যাপ্রোচ। এবং শঙ্কুদা আমি আসবো তো আপনার কাছে আসবো, তবে তার আগে একটু নজর রাখি, ইতিমধ্যে পাটনার দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রগুলোর দিকেও নজর রাখবো। আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, একেবারে সরাসরি ছবি তুলে ধরছেন সেই গণনা কেন্দ্রের। रवि नारायण रोचन हमारे संगे। रवि नारायण, अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस पल का इंतजार था लोगों का वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे मतगणना जो है वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट की जो है वो गिनती शुरू हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पे 14 टेबल पर ये जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हुई है और ये 8 से 8:30 बजे तक चलेगी। जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक ईवीएम की जो मशीन की जो गिनती है वो लगभग 8:30 बजे यहाँ से शुरू होगी और अभी से थोड़ी देर के बाद जो है सबसे पहले न्यूज़ 18 जो हमेशा से जाना जाता रहा है सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों के लिए, वो सबसे पहला रुझान भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे लगातार जो है पुलिस की गश्ती जो है वो बनी हुई है। बड़े दावे जो हैं यहाँ पे है। तेजस्वी यादव ने अभी से थोड़ी देर पहले जो है प्रेस मीडिया के सामने आया है और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव की जो सरकार है वो बनने वाली है। लेकिन एनडीए जो है वो दावे कर रही है कि जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार तेजस्वी जो है उसकी सरकार के बजाय नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार जो है वो बनाएंगे। और एक देखिए बड़ी खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो शक्ति बढ़ती जा रही है। सरोजा जी, और ये जरा देखिए कि काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है वो घुड़सवार दस्ता जो है वो पूरी तरह से मार्च कर रहा है और यहाँ पे शक्ति जो है किस कदर बढ़ती जा रही है कि कहीं से भी कोई भी जो है प्रोटोकॉल अगर फॉलो नहीं होता है तो उसकी सख्ती से पालन किया जाएगा। हमारे साथ देखिए एक दीघा विधानसभा है जो वहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार है, आप मतगणना केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, शुरुआत बढ़िया से हुई है? खूब बढ़िया से चल रहा है। दीघा विधानसभा बिहार का सबसे बड़ा एक तरह से बूथों के 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेम है स्नेह जनता को लगातार मिलते रहा है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार में पहली बार एक भी बूथ पर रिकाउंटिंग नहीं हुआ है। ये इस बात का द्योतक है। तेजस्वी यादव सुबह भी निकले, वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना तय है।
ये कौन सा बदलाव होगा वो उनके तरफ से रहेगा कि जिस प्रकार से अनर्गल बयान उनके तरफ से आ रहे हैं और एक तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं बिहार की जनता को। बिहार की जनता शांति प्रिय है, बिहार की जनता विश्वास के साथ विकास में विश्वास करती है। इसी का तो परिणाम है कि एक भी रिकाउंटिंग नहीं हुआ है, तो आज केवल धमकाने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक हैं, अभी फिलहाल विधायक हैं, एक तस्वीर और खास आपको दिखाते हैं। तेज प्रताप यादव जो परिवार से अलग हुए, उन्होंने तेजस्वी के साथ उनके विधानसभा में घुसे गए, उनका जो उम्मीदवार है वो भी आज यहाँ पे पहुंची हुई है। लेकिन ये जानना बड़ा तस्वीर है, छोटे बेटी को लेकर के आप यहाँ पे पहुंची हुई है बाहर में। ऑब्वियसली मैं एक महिला हूँ और महिला के साथ तो बच्चा रहता ही है। सुबह से नाश्ता वास्ता किए कि नहीं बच्ची? हाँ, वो हम लोग सब कुछ रेडी होके ही आए। तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया कि पार्टी से अलग हुए, परिवार से अलग हुए, कई जगहों पर आप उसकी उम्मीदवार हैं, कितना उम्मीद है? बिल्कुल हम लोग सरकार में शामिल रहेंगे और 2 महीने में हमने पार्टी बनाया और इतनी क्षमता पूर्वक हम लोग सारी कैंडिडेट आए, सभी लोगों ने जोर शोर से लगे अपने क्षेत्र में। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को उम्मीद है कि हमारी सरकार हम लोग सरकार में शामिल रहेंगे। देखिए, तो सबके अपने अपने दावे हैं और अभी से थोड़ी देर के बाद जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो वहां से जो नतीजे हैं और रुझान आना शुरू होगा। जी शुक्रिया रवि नारायण।